Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Ketegangan meningkat di Timur Tengah pasca pembunuhan pemimpin Hamas di Iran dan pimpinan Hizbullah di Lebanon. Sementara serangan roket ke pangkalan militer di Irak melukai beberapa personel militer Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat dan sekutunya terus berupaya mengupayakan deeskalasi hingga gencatan senjata di Gaza. Dan berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menggelar rapat kabinet dengan pejabat-pejabat keamanan merespon meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan pembunuhan beruntun sejumlah pimpinan kelompok-kelompok proksi Iran, termasuk pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Iran will definitely investigate how assassination occurred, but as we've been following from Iranian officials, as well as the officials as well as Iran's proxies in the region, that Iran already has decided that Israel has killed Haniyeh in their borders, and therefore needs to take revenge against Israel. Kekhawatiran meluasnya perang juga diungkapkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala kepada VOA usai menghadiri pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar. Seperti itu, mungkin mempersiapkan, kita tidak tahu macam mana, tapi kalau saya lihat keadaannya tentara Iran seperti itu, tentu tidak mudah juga untuk berperan dalam polisi begitu. Guna meredakan ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joe Biden juga menelpon langsung Raja Yordania Abdullah. Amerika Serikat juga terus mengupayakan terjadinya gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan Hamas. Sejauh ini Israel sendiri resisten terhadap seruan gencatan senjata permanen. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות. הוא ישלם מחיר כבד מאוד. Analis menekankan bila pun akhirnya menyepakati akhir perang, gencatan senjata yang diinginkan Israel berbeda dengan yang diinginkan Amerika Serikat dan negara-negara lain. They want a ceasefire on the terms that basically Hamas is completely destroyed, at least its leadership, including Sinwar potentially. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas di Gaza yang juga terlibat negosiasi gencatan senjata. Menurut kelompok Yahudi pro perdamaian J Street, negosiasi terus terhambat, tarik ulur antara Sinwar dengan Netanyahu. Hamas Sinwar position did not change from the beginning. What they're demanding is not the release of Palestinian prisoners and also an end to the war. And while Netanyahu is saying to the negotiators, we agree, also telling the members of his coalition, especially Smotrich and Ben Gvir, that we're not going to stop the war. So Sinwar will hear that he's actually not going to end the war, and then Sinwar comes with more demands for assurances, which actually breaks the deal. Mengantisipasi eskalasi perang, Amerika Serikat mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Timur Tengah, gugus tugas Angkatan Laut keempat yang dikirim ke kawasan sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Beralih ke informasi lainnya, polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900-an, termasuk burung pavin Atlantik yang ditemui di pantai timur laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Amerika Serikat. Negara bagian Maine di pantai timur laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung pavin Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung pavin adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet. But puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Pavin Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20 ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi pavin dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing
an amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya seperempat burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil. Even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.